lang sa Pilipinas. Dati sumali rin kami sa Liga. Finish lang eh. Dito na lang, mananalo tayo dito. Kaya sunod daw. Tubig. Weird na yun, sunod na yung lugaw mo. Sa'yo na pa yun. Sino nagluto? Gerald pa rin nandyan. Oo. Yes, Gerald eh. Ano yun, itlog lang? Dami yun. Lagi kong madami, pagkatapos kulang. May ano ba yan? May daon ng sibuyas? Meron lahat. Meron lahat ha? Special lugaw pala yun eh. Iba yung sponsor natin ngayon. Si anong sponsor? Arbulers. Paris overload pala. Depende sa sponsor. Pag bigatin ng sponsor, bigatin din yung pagkain natin. So, dito ka. Titingnan ko yung ano. Yung lugaw. Arbulers yung sponsor natin ngayon eh. Si Rube. Yan si Rube. Asan si Verde Boy? Sabihin natin Verde niya. Score. Oo. Batiin sa vlog. Jim. Batiin mo sa vlog. Happy birthday, Rob. Isa-isa. Batiin natin isa-isa. Ano ka rin? Ginati ako. Ang dami nila. Oo. Post-pod dito mga antara. Visit na yan. So, pas birthday ko. Pabati natin si Rube. Mas malalay sa kanya, lugaw. Pabati natin si Rube. Ayun. Sino susunod niya? Si Eric? Si Eric. Ano kaya yung kay Eric? Dito ka banda. Mas malupit yun pag si Eric. Ang dami nun. Score! Score 1-0. Si Randy. Hindi ko na. Ako, tagatingin lang. Tagatingin. Anong tagatingin? Tagatingin. Dos. Gang. Hinihintay ko yung may Eric eh. Si Eric, masarap yung pag si Eric. Bigatin sigurado yun. Oo. Dong, salita ka dong. Oh, industrial versus Fishball. Industrial versus Industrial ano? Tusok-tusok lang. industrial troops. Troops, lagyan mo pangalan. Oh, Tsaka ano to? industrial Alsad. troops. Industrial troops versus Alsad. Alsad tsaka 2-1 score Mix. in favor of Alsad. Anong standing nila? 1-1 yata. Uy, baliktad. All 2. Na-rebound ni Alsad. Na Nice. Shooter. Luwa. Wala si Lars na. Pantabla na lang daw. Ayaw niya na sa mga... Ayun. Ayun na yung ganito. Ba talaga pag-sponsor? Yan. Happy birthday. Ba talaga mismo? Happy birthday, Robby! Happy birthday, ha? Happy birthday! Yan. Si Tan, May liga sila eh. wala kayo liga? Wala. Hindi kayo sumama? Di ako sumali. Mas lang no? Gastos eh. Gastos. Score. Alsad. 3-2. Wala. Bukuha yung lugaw. Samentalik, saan yata sila nalaro eh? Berling, no? Berling. CSBQ? Mentality. Talents? Sarili na niya yan.
Uy! Shoot! Shoot! Sa ilalim ni Kevin pinasag. Score 4-2. Score 4-3. Pino na design yan ah. Pino na design, no? Pino na design ba? Score. Oh. Kasi dati kami na road. Tayo. Ginawa ni Baldo. Ginawa ni mga player ni Master Team. Score 2 points by Rudy Cashier. Wala. Layo. Score. All. Oh. Grabe naman. Pag nakakain ng hindi nilalaro. Sabay uwi. Ay, grabe. Sa laro lang. Balik kalindog ngayon, te. Balik kalindog. Nice. Outside. Sa labas na nag-dribble. Tayo sunod. Ha? Tayo sunod. Tayo sunod. 3, 4. Boom. Venga. Oy, change na no. Wala pa. Kukunti lang tayo. Ayos. 20. Ayos, sulit. Kunti lang na pag marami, no? Pag marami lang natin inaano yung Oh. 23 minutes. Oh. Ayos yan. Bagong group. Sino gumawa ng grupo? Gumawa si Dani. Lusot. Airball. Change court. Grabe naman no, may contest pang dalawa. Chush. Score is 10-6. Lamang ang 10. Alsad. Tira mo ah.
10-6. Yun. 10-8. Loose ball. Nagmamadali. Sinagal. Animal. Dose 8. Apat ang hahabulin. Nice pass. 9-2. Score 10-12. Wala na. Foul. 10. 10 kami. Monday, pwede sila. Gusto niyo indoor? Sa indoor niyo? Doon sa kuan? Doon sa Aspire? Uy! Sana lang. Sabay oh. Dos. 2-1, 12-11. Tumira ulit sa 2. Ay, love. Yun. Tira na yan. Umilaw eh. Oh. Kevin for 3. Ulit. Balik sa 3. Ang hinahabol. May balak bumawi. Nakubad na sapatos. Walang ko na si parang Jerome. Bumawi. 15-12. 13. Dalawa na lang. Dalawa. Pinasa kay Curry. Si Curry naghanap ng kapasahan, nag-dribble, pinasa ulit kay Kevin. Kevin ngayon malaksak, pinasa sa gitna. Bola. Score yan, isa na lang. Dos.
Open, open. Bang, bang, bang. Atras. Highlights. Highlights yun. Patay na patay. Alam na pagbitaw eh. Pagbitaw, alam na eh. Bang bang, lamang na. Change flavor. Sasagutan ng boss. 16, 15. Tingnan natin ang Alsad kung babawi ba. Tingnan. Dalawang trick. Puro itlog. Saka glutinous rice. Saka manok. Luto na ba ito? Grabe pag sponsor na. Mag-iba. Paul. Oh, birthday. Birthday. Looks na vlog ko naman. Birthday. Mabatiin nyo ay isa-isa. Muller? Oo. Muller. Sa vlog. Ha? Si Ian, tanong ko saan ba si Nars? Saan daw si Nars? Yan. May nagtanong, saan daw si Nars? Saan daw si Nars? Nice. Nagtanong Put saan back. daw? Ha? Bigla na lang mahulog yan dyan. Sa langit, nag-teleport na. May sariling ano yan, parkingan. Biglang huhulog na lang yun sa langit. Baka nasa langit yun. Nasa langit daw. May sariling parkingan yan doon. Pag nahulog doon yun lalabas. Minsan dito. Ang score daw, David. Uy, malapit. Dalawa na. Patay. Warning. Warning. Warning 15. Masagayin sila doon. Para mabilis, oh. Tatlo. Ito. Sino yan doon? Number 35. Kevin Durant yan. Si Rudy Casir. Ha? Rudy Casir. Yun. Pag-itin mo para makilala natin ang mga... Si Rudy Casir. Yun. Yan si Yan, Stephen Curry. Stephen Curry nag-dribble, pinasa kay Kevin Durant. O kaya Kevin Kiambao. Yes, oh, yun. Kiambao. Nice move. Mintis. Yun! Nakuha 3-2. Wala na. Last 5. Last one. Wala pang layo pa ng oras oh. Kung mag-limit man. No? Oo nga, no? 18 pa. Bilis matapos. Daming Oh. shooter eh. 18 pa eh. Minutes. Ito lang yung susunod matagal. Yung wala matatanda yung sunod. Bilis nila eh. Tama. Sila Randito kalaban. Dos Tanda rin. Buti na putback. Score. Marami ka lang. 16 last. Ito kasama mo ito. Bilis tumakbo. 3 tumakbo eh. Dalawa. Ikaw. Sino ba yung kanina? Hindi. Oo nga, no? Si Rode ngayon. Kasi kalaban nyo sila niya, no? Ito. 5 na sila eh. Puro veterans din doon. Kalaban nyo ngayon. minutes na. Game Boy. Yun. Yun na. Ayun sila. Game Boy na. Game Boy. Pasok ka na doon. Ano? Randy.